Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Good afternoon. So I'm here today. I want to explain about opinions and thoughts. Before that, I want to introduce myself. My name is Adelina Syekinawati Dongoran, and let's start. And the first we discuss about what is opinions. Apa itu pendapat? An opinion is the way you feel or think about something. Our opinion about something or someone is based on our perspective. Whenever we give or express our opinion, it is important to give reasoning or an example to support our opinion. And the meaning of this sentences is sebuah opini adalah cara kamu merasakan ataupun berpikir tentang sesuatu. Pendapatmu tentang sesuatu ataupun seseorang di samping perspektif kamu. Walaupun kita memberi ataupun mengungkapkan pendapat kita, itu penting untuk memberi pemikiran ataupun sebuah contoh untuk mendukung pendapat kita. Next, and the second is we discuss about example of opinion, and there is a dialogue about opinion. I like Harry Potter movies because the magic seems so real. I don't agree with you. Harry Potter movies are just overrated. I like playing tag because it is so much fun. I don't like playing tag because people end up fighting. In my opinion, the government should provide means of sustenance for underprivileged people instead of building tall towers. I agree with what you are saying, but you are ever told building tall towers provide work for unemployed people. And the meaning of dialogue is and the first sentence, saya suka film Harry Potter karena sihirnya terlihat nyata. And the second sentence, the meaning is, saya tidak setuju denganmu. Film Harry Potter hanya melebih-lebihkan. And the third sentence, the meaning is, saya suka bermain kejar-kejaran karena itu sangat menyenangkan. And the fourth sentence, the meaning is, saya tidak suka bermain kejar-kejaran karena orang-orang bisa melakukan perkelahian. And the fifth sentence is, menurut pendapat saya, pemerintah harus memberikan sebuah lapangan pekerjaan untuk orang-orang yang kurang mampu daripada membangun bangunan tinggi. Dan yang the last sentence, saya setuju dengan apa yang kamu katakan, tapi saya tidak pernah berpikir bahwa bangunan tinggi memberikan pekerjaan untuk orang-orang yang tidak mendapatkan pekerjaan. Next, let's look at the sentence structure to express opinion. Mari kita lihat struktur kalimat yang mengungkapkan pendapat. There are four words, and the first is subject, verb, and object. And the first example is, I agree with what you are saying. Saya setuju dengan apa yang kamu katakan. And the second, I think so too. Saya berpikir juga. And the third is, I don't agree with you. Saya tidak setuju denganmu. And the fourth is, I believe this is not the right way to handle things. Saya percaya ini bukanlah cara yang benar untuk menghandle sesuatu. Dan the five is, I doubt that is impossible. Saya ragu bahwa ini mungkin. And the six, I assume you are based on this issue. Saya menganggap kamu bias dalam masalah ini. And the last is, I think you are mistaken. Saya pikir kamu salah. And the next material, we will discuss about expression of opinion. And the expression of opinion is including two topics. And the first is personal point of view. And the personal
point of view itu terbagi beberapa contoh kata dalam mengekspresikan pendapat. Yang pertama itu ada what I mean is. Yang kedua ada personally I think. Yang ketiga ada from my point of view. 4, as I see it. 5, by this I mean. 6, I think. 7, in my expression. And the last, to my mind. And what I mean is, the meaning is apa yang saya maksud. Yang second, personally I think. Sejujurnya saya berpikir. The third, from my point of view, dari poin yang saya tangkap. And the fourth, as I see it, saya memikirkan. And the five, by this I mean. Ini yang saya maksud. And the next, I think, saya berpikir. And then in my experience, dalam pengalaman saya, and the last to my mind, untuk pikiran saya atau kepada pikiran saya. And the next material we will discuss about general point of view. General point of view terbagi menjadi beberapa bagian kata, contoh kata dalam mengungkapkan pendapat. Yang pertama ada of course many argue. Kedua some people believe. Yang ketiga ada some people say that. Yang keempat ada almost everyone. 5 ada generally it is accepted. Yang keenam ada it is considered. 7 it is sometimes argued. And the last the majority disagree with. And the first sentence the meaning is tentu saja banyak pendapat atau banyak yang setuju. Second is some people believe, beberapa orang percaya. And the third is some people say that, beberapa orang mengatakan itu. And the fourth is almost everyone, hampir semua orang. And the five, generally it is accepted. Biasanya itu diterima. And the next, it is considered, itu dipertimbangkan. And then it is sometimes argued, itu kadang-kadang disetujui. And the last, the majority disagree with, the mayoritas tidak setuju dengan. Nah, and next material we will discuss about agreeing with an opinion, yaitu bagaimana seseorang itu setuju dengan pendapat seseorang. Jadi harus menjelaskan atau kata apa yang harus kita ungkapkan ketika kita setuju dengan pendapat orang tersebut. Jadi yang pertama itu ada of course. Yang kedua ada neither do. 3 ada I couldn't agree more. And keempat ada that's a good point. 5 ada I think so too. 6 ada this is exactly right. Ada ketujuh ada I agree with this opinion. And the last is I agree, I never thought of that. And the meaning of the first sentence, of course, artinya tentu saja. Yang kedua ada neither do, artinya keduanya yang saya lakukan. 3 ada I couldn't agree more. Saya tidak setuju lebih atau saya lebih tidak setuju. And the 4 is that's a good point. Itu adalah poin yang bagus. And the 5 is I think so too. Saya berpikir seperti itu. Dan yang keenam adalah this is absolutely right. Dan itu memang benar. Yang ketujuh ada I agree with this opinion. Saya setuju dengan pendapat ini. Dan yang terakhir, I agree, I never thought of that. Saya setuju dan saya tidak pernah memikirkan seperti itu. Saya setuju, saya tidak pernah berpikir seperti itu. Next is disagreeing with an opinion. Dan ini adalah salah satu cara mengungkapkan pendapat yang tidak setuju. Jadi ketika kita tidak setuju dengan seseorang, kita dapat mengatakan untuk perkataan awal bahwa kita tidak setuju. Dan kita bisa lihat apa yang akan dikatakan orang ketika tidak setuju di awal tersebut. Dan katanya yang pertama ada, I'm sorry, I don't agree with you. Dan kedua, I'm not sure, I agree with you. Yang ketiga, I don't agree with you. 4, by this I mean. 5, I do not believe that.
Keenam, I am afraid I have to disagree with you. 7, I disagree with you. 8, I think you are wrong. 9, that's not the same thing at all. 10, I cannot say I agree with this and here's why. I'm not confident that. And the last, it is not justified to say so. And the meaning of the first sentence, I'm sorry I don't agree with you. Berarti saya minta maaf, saya tidak setuju denganmu. Yang kedua, I'm not sure I agree with you. Saya tidak yakin saya setuju denganmu. Yang ketiga, I don't agree with you. Saya tidak setuju denganmu. Yang keempat, by this I mean. Nah, oleh karena itu, ini yang saya maksud. Yang kelima, I do not believe that. Saya tidak percaya itu. Yang keenam ada I am afraid I have to disagree with you. Saya takut saya harus tidak setuju denganmu. Yang ketujuh, I disagree with you. Saya tidak setuju denganmu. Next, I think you are wrong. Saya pikir kamu salah. And then, that's not the same thing at all. Artinya, itu bukanlah hal yang sama. Semua itu bukanlah hal yang sama. Next is, I cannot say I agree with this and here's why. Saya tidak mengatakan saya setuju dengan ini dan di sini mengapa. Dan selanjutnya, I'm not convinced that. Saya tidak yakin akan hal itu. Next, it is not justified to say so. Okay, I think that's all for me. Thank you for attention. Good afternoon. See you.